baca apa itu sampajangi tanya tujuan. Mereka tahu keliru kok Pak. Itu sampajangi tanya tujuan. Tanya alak mi. Pakak kasami tanya tujuan. Ia nang kata mali sampajangi tujuan. Ia nang pura na jama kada selesai. Merdeka nih. Padahal tanya itu. Pada itu sampajangi maka ada kendaraan. Melo mi ipakin laukega. Kada mi kilo jupanda ipakai Kyoto. Iya naro oto ero kendaraan alat tadinya tuh tujuan tuh ya ko oto alat tujuan sabaraki dikit dorongan tuh jadi makuye makanya kau nat alat pada tukangnya iya rokatan na tukangnya alat mi untuk palangiri ajuin jadi tujuan na sitongan na kata tujuan kita nih rokatang tujuan ini kita la ilaha illallah pamulangi aja puiwi makadadega ga puambuat dingi sompa imagi makadadega gawat di papole guna tola sukara rilainay pangalataan. Itu yang pertama. Jadi narek kona yakini nitawe makadadega ga posanadin na pangalataan. Berarti itu sudah masuk kalimat la ilaha illallah pertama. Salah ini. Tapi la ilaha illallah kedua maka daina kita iya naro pasang maka da dega ga ulle dega ga peristiwa dega ga mualani yari dega ga poleko sangadinna pongalla ta'alaman mamula ni marajigi nasaba menre ni jede. Jadi ya ko angka tahu maka da angka gaga upapuli angka gaga upakang ka iya nasabari nasaba mapalu ka wati nang kadalle upuleang nasaba makareso ka nang kawati upuleang makoy nasaba maguru ka iyang pay matya ka makura kami matok masampaje salama ka di panadati la ilaha illallah kedua yaitu tahu nasaba dega gawat di padi boleh tapai rilalan na atin na si ata kecuali pengalataan. Ya ku iya tu nalaga sabaraki. Jadi aja tabangga maka na masampaja ka nasaba iya de pengala taala ni taro itapai rilalan na atin tayang pay wadi takedo ya sang sampaja. Iya ko nalaga ipo ngala taala iya ro paje jami sampajan. Jadi tapai pengala taala ni padami jadi aja na to bangga makanya itu makadai Allah Ta'ala na hadis al-Qudsi man lam yashkur ala na'mani walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai iyanan kataw din na sukurugi papedali ang kewalin berarti kung Allah Ta'ala na sabari ng kataw tanya ini walam yasbir ala balai din na sa barak tarimay abalai berarti kung Allah Ta'ala na sabari napuli yung gagawin walam yarda ala qada'i dina ridha tarimay anu pula upat tentu ngi berarti semua yang kita alami serahkan sepenuhnya kepada Allah ia ko tulle dipake ya rotalwe tapi kapan de tulle yakini ya rotalwe maka de Allah Ta'ala paliyat rabban siwai suri itu tahu siapa pun nasumpay aja na yan nasumpa paliyakhruj minal ardi suri masuk sa liwan na linok unro na cacana ko Allah Ta'ala. Jadi dia la ilaha illallah nak kedua. Kemudian la ilaha illallah kata lunasan nabi tanah kodang Sayyidina Ali. Ini puncaknya la ilaha illallah. Yang dari itu degaga sebuah hilalan na yalino kecuali Allah Ta'ala. Ia ko iya na tu degaga nonrita lepo pakitan na tahu kecuali dia teringat kepada Allah. Degaga sewa nita kecuali dia kembalikan kepada Allah. Ia nariasa ma'rifatullah. Ya kuya tu puncak dari hakikat keimanan. Jadi malalang itu. Jadi mulai dari la ilaha illallah pamula maka dia gaga posa ngadi nabong Allah Ta'ala. Yang kedua dia gaga wadikan naka dia pulai ka dia utatong ngi pakaswingi. Dia gaga wadi walabi maka kutanya pong Allah Ta'ala mana matur. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah dia gaga siwa-siwa kecuali pong Allah Ta'ala. Ya ko iya na to talbe berarti letu ni. Iya na to nang sa guruta kay Jabir Rahman Amudale. Menurut pesan na guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad, maka dia guruta kay Jabir Rahman Amudale, maka dia letu na ako.
Yan ang nasa yan terakhir. Ini agak berat, tapi mudah-mudahan kita bisa pahami dengan ringan. Ia tuh na naipake lala sampayang. Ia mana naipake? Ia matuti pake podong. Ia matuti pake masikiri. Ia matuti sirinna ibadata. Ia mana ditipake? O kumi pabungan. Ia na tak betul na ia na lolos di oko kalimat la ilaha illallah malumuman niya tulungon. O kumi pabungan namun. Na iya kukuy masalah mana lomon sampaya denule khusyuk padong denule si sambung si kiri den melotan na mangaji kica si sambung tetap ako nasaba okay pabungan na masalah tapi yan ako pabungan na makanya okay la ilaha illallah makanya pahangi makanya yang pertama itu adalah akidah jolo cuma ini macaramai di pacaramai tanpa sampaya sehingga kadang-kala berat. Tapi dia nama dikatakan sebab dua terlumu atau pandita. Ya Pak Yarwi dia selangata termasuk saya pribadi. Ya Rasulullah ini asalang malalam. Ya sanga asalang malalam nasaba Indo salang si kola yung rima guru salang. Biasa ki gari pasahada. Betul kan? Ipasalang ita wayasa kola sunnah. Itu okoto gari pasahada si bawa ki pakotingi. Yan na nakadataw pandite untuk pembimbing kalbu kita membutuhkan orang. Tapi malah gitu, sabak dia na yung mana natamulit takuni rupa di samakir. Nasaba betungan na ang kami matopa metode na iya ko piki niya guri kami kakita. Tapi namu ibaca kita pak ko din nagaga tang papahami ki malah gitu. Kecuali to makajami mapahana. Ini gitu sampai to pandita dua telu aga na surau ng ilaw ko ri po ngalata di bukar pak makana magti po ngalata man yuridillah bihi khairan yufaqihu fi din. Nani kini kita napakilo ri po ngalata ala madeje maka nalingi pahar dilalan agama. Jadi ilaw ki ri po ngalata ala supaya nalingi pahar dilalan agama. Apa namu baca maloli suko din nalingi pahar din desek. Maka dia paling masuk ya. Makanya ini berat. Kemudian yang kedua, maka kau nak pembimbing ilmu makoro kita membutuhkan ulama. Pembimbing kalbu juga kita butuh ulama. Mak bisa motoroi lagi nareko diniris secara namarjing. Butuh metode, apalagi menuntun kalbu itu butuh seorang pembimbing. Makanya yaitu sampai kita butuh guru sebenarnya. Nah ini dia kota tedo mereka guru tak, mereka pacaran atau itulah yang nanti mengajarkan. Kadang aku itu situngan. Yan na to ampay o kilala na sampayangi kang angka syahada o ko. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Madarri siya si sambung. Ibaca bami na lapakalila tapi dia nulit batu o kilala. Apa ia tu sampajangnya Pak mapamulai kata bere itamai memang ni. Apa mayana tu ampai makedesang ni sampajang mapamulai kata bere. Dia naman ikaga mana-mana walino ki mana-mana si pali ki ko dito kata bere. Tapi kapa kata bere ki tatamay ni tu onrong iya tu najanjangan ni pangalatala. Ajalalo tas ukur sa liwang. Yan na tu ampai makataw pandite nalisay paringaramu masuk ko tu tama ko pe masijak. Dan ini yang agak berat memang. Sebab nomor CD madari kendaraan ni lalu paganggu tuh. Jadi betul kemudian iya je roba cai apa itu sampajangi tanya tujuan. Mereka tahu keliru ko Pak. Iya tu sampajangi tanya tujuan tanya. Alak ni. Pakak kasami tanya tujuan. Yan ang katamali sampajang na tujuan. Yan ang pura na jama ka de selesai. Merdeka ni. Padahal tanya itu. Pada itu sampajangi maka ada kendaraan. Melo mi ipake lauke ka. Kada mi kilo jupanda, ipake ki oto. Iya naro oto ero kendaraan alat. Taninya tu tujuan tu ya ko oto ina tujuan sabaraki. Di kay dorongan tu. Jadi makuye, maka kau na alat pada tukangi. Iya ro katan na tukangi alat mi untuk palangiri ajue. Jadi tujuan na sitongan na kata, tujuan kita nero kata ng tujuan. Kamakiro, sampajangnya makoton na, iya tu sampajangnya alak mi.
Nasabaya ko ibuka, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian as-salatu miftahu kulli khair. Jadi sampajangnya tanya tujuan. Tadinya. Jadi ya kau nabukaran ni pong Allah Ta'ala sinin na decengnya berarti icapa ini tujuan na sampajang. Magi to mas sampajang, melo icapa ya lo. Ya kau dia patuloy berarti kan dia penadapi tujuan na to. Nika makiro. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya na dia panatulang pa polo ko pangkaw ka masalay berarti dia pajita sampajang to. Yan na to ampay makada nabitan ka sahaba pura ni masampajang, pura ni matahaya, pura ni mabersama. Tapo makin nabitan, akan ni kopema, di mo masampajang, di kuyasa di mo masampajang na pura ni makalicu akadua. Jadi makanya nabita belum sholat, na padahal pura ni mabersama. Jadi kaya piyasa sampajang. Iya na ron na nakka itaw panditay, nasapa nakaji itaw panditay. Ang kanadua taluwi taro na malakasimpulan. Makadaya ro sampayangi komunikasi padongan lo ripongi. Iya ko ikaji makomematoy. Ite gare. Ang kayasa sampaya sunna haja. Ang katuyasa sampaya sunna istihara. Ang katuyasa sampaya sunna musafir. Ito. Ang kayasa sampaya sunna mapagkaraja masigi. Pada sampaya doon rakam matoro, iya matui baca, pangupu na, madali iya matu kulang labi na atay na, iya matui baca ko tahaya, niya namibawa sisama, tegere, pada sampaja, magi na to makada sampaja sunah haja mato makada sampaja sunah toba iya, mana to makada sampaja sunah musafir, kinri moro perbedaan, na iya matui baca, to makjene mato ni baik ni jaba, doon rakam mato. Ia matu ibaca kota masa pajasunah aja niat na bawa beda kinri berarti ang kaisa na mastilya. Jadi ya rosang pajangi paala ni nasabak dega kapakak kasa napaturo pa po ang Allah Ta'ala lori na binabima diuloy pada sampajangnya na jamay to manabita. Jadi makada metito panditay di pagaga ala napaturo po ang Allah Ta'ala wading tembus masija melintasi 7 pintas langit bentungan na pitu lapi lagi betu kecuali sampanya. Ya ko pak doang ang kadapi ni langit pamulan na tatutuk din na naliw. Ang kalangit kadua minarewa, ang kalalo adenen reko yesi nulu na si jaka. Tapi iya na sampayang nasa na bita ala memang nabetu lagi pitu lagi nabetu bahkan maliwal layase dari sidratil muntaha lanjut ke alam istawa sampayang ini. Jadi ya nasampaya tahu nolak batu itu. Maka dah kaya nasampaya. Ternyata Fatihah kuncinya. Ya nanti nak kedana kita la salat liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Degaga sampaya na punay tahu di ina baca Fatihah. Di situ kalimat la yaqra. Qara itu dua. Menghadirkan lahiriahnya sama hakikinya, zahir dan batin istilahnya. Tajuk gere. Bismillahirrahmanirrahim. Tapahangi gere. Nasaba asad na po ng Allah Ta'ala ya maraja pagkamasi na niya maraja bacarin. Iya ko pagkamasi, Rahman, berarti tanya rupa. Tanya watakani. Tapi itu masuk ke kalbu. Kasih sayang. Jadi aja na lahir niya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu ko ibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang iipangololori po mapunang sinin na lagi. Aga nasa po nga Allah Ta'ala. Magkalay po nga Allah Ta'ala hilalan hadis sa kutsi. Uwing nangakuy ka atakko. Nakuyi-puji atakko. Itu dialog. Itu ang bito ba din tayo ba? Dito na makanja la da lagona. Iman na galimak katangkalin. Iman na Madina mga galagona biasa-biasa. Nabaca korang isa suway makara. Tapi betul lalang nasabamagi itu dialog. Ina to nakada to pandita. Iya komeko si pa di cara si bapong Allah Ta'ala baca korang.
Namun rajin ngapu dia pak, napaigang kay bacero, di panigang kay rupahangi, maka dia tu ampai maka dah, di ko mengaji ki ko ramalangnya aja tak dilas tema, makanya ko maka dia pura ita patamma cicam, tala di korang kay terjemahan na tabaca memang, tabaca ulang inapa tananustui betul na o maka dah makui je pale, tanya tafsir rasanya itu agak pale ahli bahasa. Pak ya ko tafsir tu najelaskan ia tu kata per kata. Jadi salah itu kumakada Al-Quran dan tafsirnya tania, Al-Quran dan ahli bahasanya. Nah sabab bahasa Arab ipak bahasa Indonesia. Jadi dapat makui pelik bentungan nih. Cuma marah jini pak deh pagaga kita komanya korang mak bentungan ngoki supaya diogi mabas sa ipa kecuali guru tak kali silendre moki kita tafsir Al-Quran 30 juz itu mabasarogi di sini nyamanan tanggung lek baca lontara apa lontara siha tanya apa oki bahasa Indonesia mak bicarogi oki lontara mo pa jadi dia terbatas siha pak mega atau dia bisa baca ya no termasuk ya makar baca lontara jadi mudah-mudahan roang kepangkuragan atau kusidrape bernasidin atau pandita tamatu ya leng anu supaya na terjemahkan ni gaya dalam bahasa Bugis ditulis bahasa Indonesia supaya wadimi na pakai tahu apa ia bahasa makero marji kemudian makadaka alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yang aku rupe mapongalata Maliki yaumiddin maka dari pong Allah Ta'ala nangagwi ka atakwi iya ka na abudu ini pong sompa wa iya ka nastai ini pong rimilaw tulong iya na yung rilepah aja tapat taruyok ko iya ko tadapi iya ka na abudu wa iya ka nastai na maka dari pong Allah Ta'ala untuk hambaku apa yang dia minta agak tilaw ko matarubawa mi dito iya kan abu iya kan astai langsung ihdinas siratal mustaqim itu jolo lepangi jolo jadi apa kasih pak dicari je pada koto mangolo si bapak bupati nasuruh ki maka daloko mai aga memilau pada koto bicara nih assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih banyak pak taundang hadir okoy syukurullah dekat nasabak talinga kesempatan untuk si runtung ini engkau Romelo Wilau matar rumami ang kaya Romelo Wilau hindi na matar dini po kadaga Wilau ika dito nalingi po alatala pa din Wilau makanamami kaya Romelo Wilau makana hindi mito pada kong pada Pak Bupati makana hindi mi ito dibantu ka hindi mi ito rima denge hindi mi dibantu ka dena ni Wilau makana Wilau ko amin ito may Wilau iya na to ampay sampayan dialog komunikasi si mapongalatan ang ilaw ni ripong nga nasa bapong nga mato makana unto hamba ko apa yang dia minta tapi kan ini disari iya na to ampay dari dulu ulama kita makanya sampayan ayo pala lubawang ina apa tanya tujuan to sampayan ni ala ni tujuanmu may kung mangilaw iya na to niya sa sampayan sunnah haja sampayan sunnah majinna itu keren oh iya, anu otomatis nih. Ya. Jadi makito, yan to ampay ang kayasa sampaya sunah haja betungan na aga mo chinay ya kunadati ya kana budoya kana stay lepan no milaw ya mo chinay ya koro ang kayasa sampaya sunah mo sapir ya komelo ko joka ang kagagami murusu sampaya sunah ko jolo usahakan ni sampayan nasaba what bisa na mo dito masampayan naman to milodon ko upasalamat kay tapi di naman to ito ya ko sampayan betul yan na to ampay makadadiga kapag kakasa kami na suku wadi paling masija langsung si pak bicara langsung pungnya dia na pakai palantar kecuali sampayan iya kodom ni kamu palaway makiro yan na to ampay nabita dito ka kapag dia na sampayan melo ijokan masampayan makadamit sampayan suna pa isa na sampayannya dong bentungan nero sampayan suna musafir dong musa doa perjalanan cuma iya ni ko to masampayan tembus sih
Ito, apa maka dari gaga alay ang kasapat doang ang ay nomor 2 mi ito ang kasikiri nomor 2 mi nomor 3 ya titip o katawe yan natin ay pada puima doang icet deh patitip man ito iya paling makanja ko hindi mangolo kamakiro jadi tapahan kira-kira ganda apa kadang-kala teh pak we masampaja kasi tapi laba kami Yero nanangi ka ko, di iya pa makada penting ubahas cek di iya gagay supaya tesang makado iya biasa isang pajak doang. Itu walaupun isinya nanti semua doa, cuma dia yang mananda makanya katuturo ko suju baca Qurannya. Nasuruh kinabita nilohe. Ada satu apa angka nang kanabita na suju sahabat makada ada satu hari apa angka kita ada sa waliro sa naniwani na lantuk. Angka mo biasa kita kunindra kita tapi dia na pareway. Pak ang kalimat itu istilah na gurun tadi sa makada tau bodo iya tu mapinrangan kita na tapi lebih pa bodo na tau minrangan kita ko na parewa pesan na gurun ito kan jadi wali sere na soro ensiklopedia hadis nabi metta metodi wacin na iwi napami makade kebetulan nono ije de alina lebih banyak 4 juta 800 itu jadi memang itu lengkap lebih naratuna sa hadis sana dan itu kemana kok magis itu ngan apa bu di situ dijelaskan langsung oleh Rasulullah memang angka-angka nabita sujud angka sahabat tayung natabuka pintu na naitay suju inabita masampayan nga ron na suju mangingi itayan hindi na toko naitay way matanda ni Yesu layo pasay lawi pasay malibembe nagiri inapanalali napanatata nadingi ba na nasuroy nasu inaparewa suju mo pinabita na kulit maka kira-kira tani yan kupura ni makirebebe malalebebe napaitata bebe na torewa mitamo piro mataja na meta mo biya naman tayo napatoko na dita iya na ron nakuta na makada aga man natabaca natamay talada na dindre po tayo ginapuli na mapasa uri na suju mo bito aga nasa na dita unron na atay kami ng may tsabi lauripon na ribato suju tapi iya ron suju dito suju pa ang kataw pa ulong na may suju iya din na kayo-kayo ka makiro ano jadi da coba gari makna ini gari ice deh ya guru mi mato ba gitu pak ya nade ni ya guru man rasa betul kan nata coba-coba gari mapamulo ko kata dere ijolo pada na rekumat julik kay tama apa ya gitu ko to masampaja ka po ngala taala ni wasiolo ay kan bahadere yan pada gitu ko masih masampaja si po ngala taala to mahape ko mga kira-kira kung katamuta si Olongi mako to si pabicara to lipako to patul gajili-jili tentu makaleleng itu iya na rumaka dito to sa iya to ampe bakal nabita matandra to tau di na huso ko masampayan nang kataw mata mana ngalili na ko masampayan napay makan ka napay nakapesa soko na napay mata ito makade nabita kene huso ide na kor kedona ito paang katu sahaba masampayan na to ni na nasapuro jago na tuli na jakay janggo na sampayan no itu pura si makor na jakay janggo na tuli makosi matanay tapi itu tu nak batalkan sampayan itu matay makapilipidi apa talo tu pak de na dosa ka sampayan namos kedo kasi ka nomoro CD kedo na aning iya ko makapilipidi matay to apa namo makapidi ka sa pulo dito na batang iya di ko makaka ni makoy na manuri mata sapi na maluppo betulnya na sa ni maluppo kay sini 2 3 apa bata ni iyo po ko yan na mo ka sa pulo mako makaka ko mo chigi bawa ni de no digaga ito si bawi ya matay ko kiri-kiri de na mo kiri-kiri kasi age to ko kung katotol makapaduman na mako de na bata dia to pak kedo na ya tumatay de na bata dosa kasampayan kemudian yang ketiga ronewe iro cidir yawa ko kedo-kedo dito na marigaga ampe makana aronin ya dia na tama makun ray iya tu dito na dosakan jadi
Ukon itu ampai pa tau pandita nabahas siero istilahnya iya kana budaya kana staine tonrimin laudo si basuju pacampurangi si bawa sebelum beresan apa angka doa tambahan ngoko tu kupuri baca fil alamin innaka hamidun majid baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika tapak kecedian Allahumma inni ebong tabantu kak kasih ala dzikrika untuk si mata maringan ralaku ini wa syukrika tabantu toka untuk menjadi atas syukur laku ini wa husni ibadatika ya pokoknya tapancaji pak kasibir ko na sa iris sa ito din ang suko tapancaji nga nga po niya pak kasibir ko pak kasibir nga palisuko ni sisip tilaw yaro apa de ba tumasampaya tatatuliles maka lagi ustase din na mustase leseto itu iya ang kalala ustas pa kumasampaya ni mapadiulo magi nung padiulo pa nasa nga na rirampi matu ko tumancarama lagi kanarwaya yak engkau mah kok pak itu jamaah lobani memang kali ngacaramat tuh dah iya ustaz itu mah dari mampat diulu kegan aja bahas itu ya apa pak biasa ro mancata-cata kak komai kak lo mada we nampar mana guru tau papi sawi guru kasih rumah kali papi itu aja nah salah kabarnya le mulo ko pong alataan aja mau guru komai kalau mada aja mau guru boleh po napa ko mabaca aja mau baca ko mekolo apa iya tuh ko mabaca ko ikom itu mekpala tuwi ilaw banyak ko po ngi maka daki ka nabutuhkan tawin na iya ro tapubakan nga itu tapi mana jiri jini iya na din na to mabuas sewa to nga pa madari to cia jaji iya jadi itu ya madar itu materi ko pa de itu maka de dewator ya itu maka de mesti de kiki imo ba itu sampai madan maka teden terstruktur itanya rusak itu makanya upasanya narewa kape maka iya rona sampayani tabajar Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika apa ipot tabantu ka kasi untuk si mata maringaran ko ridi na saba iya ti ka masumuta mo paringaran ito iya na ro ilaw ipot tabantu ka aja na to lilap pa iya paringaran wa syukrika tabanjanji ka ada syukur nasa bayi itu tayo pa yasa nga tao magkasiyasi ito makuramo ang kajito lasa konti majala lasa din na may gana yan ang tiyasa tao pari lasa siya gana tanya tao kasiyasi bago tao kasiyasi din ito kawalang palan ang kanan resto di kanan ko bayi yan tiyasa tao kasiyasi din ito kaga tapi yasa nga tao pari may kaya gana ang kaulawan na ang kanina ko bangin kamotoro na tapi may mangoto iya na tau maki itu makaraking dia na ito na may masumba pa dia na namo kau to na namo kau laban siya masumba apa to lima kali ini lagi dia na ganna mana kan nila ito madali itu makada maji ko ya ano makatanda bola na patati ka to bola na katubaw to na maji ko masuk na sa promisa ko mako memang atin na majipi tas kamay na namo to kasiyasi pa namo to di ka kasi manapolean na tapi kung masagi na yatin na may kato na dire yan ang tinakadatapan rite aja din na to sogi mo ala bandaharan masigi tau masagi na apa ako tau sogi minan tau magikila na may masumbato apa lasa ya to tapi ang kapaburana nalay deche ng kapaburana paturo na bita makade na bita suroy paje suratul waqiah na malakpa atin na tisawa ka tilwaki yan ang kataw may kima ko to tasuri mabaca waqiah paja tuh apa lasa ya tuh pak lasa ya na tumiga makibo surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa ang kabantu at pagkasilapo tau perlimanan itu dari makadate nang kay rumah bulawa lang yan malah bantu memang nasugi na hindi cuma parjibi ni papenadina yan na ito yung pwede madali pa ito po maka beda ito tau kasiyasi sa batang parli sa nga tau kasiyasi melo iman rin na deka sa nga tau parli ikaw to na chidi may pagan na ito yan na ito jadi dito sa dengan sitongan na nawat ibantu ito pa tau parli tau kasiyasi ni parli bantu ito sisa lang yung mati ha kemudian mencari mati
Ang katuto pak daw nga mo pay monri na yato. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Pon milaw alinrunga nga alaw ko ridi pole di pacala na kiburo. Apa iya pacala kuburo mawadato. Apa dito na yung mana na tahu icala ko kiburo ito. Kaya tahu icala tahu magala mapasisala. Ali na nasabali na pangibat tahu iya na to pacala kuburo ito. Pak kami to mako to pak. Tarutama niya to tin sukses kung ka chale. Si Pak Kepala Desa. Iya tu mah dari itu Pak natungka kompo-kompo dito na pangewan. Alay na nauntunas na cocok ni anggota na to kumapangewan. Kemudian yang kedua tahu di na mapaci kumabisay. Termasuk arwane ko purete me tu. Na di na mapaci niya tu makunray makoto. Yan na to nang kita po tarika tapi usaha po sa pa rin ang turun to hadesa na. Asa na salat sunat kafaratul baud. Kaya waktu di jamaah komedi masa pajak sunat duha. Sebelum sholat sunat duha dia kerjakan 2 rakaat. Sampai pajak sunat pepacin na jisibicu. Usap-usap hadis tadi magawin to pak. Dia ujamay niya ro. Tapi ako kibo tabi kain kamana. Engka. Dia ujamay niya nasa bali uruntuk ya hadisan. Yo mungkin yang kamu hadis sa malamay law pagi ni kecuali hadis dhaif dia upake. Ya ko hadis ang sana hadis daib upake mo tu yan ko hadis sa malam madi upake apa ya sange hadis sa malam madi na cucuk baru kedudukannya ya ko hadis daib bisa naik menjadi hasan li ghairi namanya narikong ka hadis sa kuatkan pa itu hadis sa imam ko tu pak pada misalnya ki ang kataw tandro tedong ang kataw taw penra ang kataw taw bone taw supeng ang kataw taw wajo si runtu ya pa nayete pa si runtu ang kataw pandrita ang kapaboto ang kataw papalya ang kataw kalasi. Tapi si runto yung pae. Iya na romang kalinga hati sa makasamang pae. Makalebaraan na ang iya to sampai sunna ayuro na su masorolat ina yalino lololisa. Barat na makori. Pudan iya na te pae mangkalingi. Tapi iya te pae kataw panrita, ang kapaboto, ang kataw kalasi, kataw papalyan. Si sana pura pada rewa lo kampuna. Rewa ito pandita lo kampun na lobo ni. Rewa niya ro na paboto ilo wajo. Rewa to nito kalasi lo penrang. Lato nyo ko penrang to kalasi na po ni nasa. Iya to sampai ya sunna subuh masarolat di na yalino lolisa. Tapos makalit ito pabalebeng. Malam aja mo kali ka bicara na to pabaleb. Sisan na lo sukuwajo ang katoy nasa di wang kalinga to iya to na paumah kada iya to hadesa iya to sampai jasuna yolo na sampai jasu masarap din na yalino lolisa nasa pekuleta pa rin na paboto niya lawa maniwajo narunto to pandritay napau niya to pandritay makada iya to sampai jasuna yolo na su masarap din na yalino lolisa iya ro na hadesa ne ro malamay ro mendre ikadudukan na menjadi hasan ligairi na sabay ikuatkan yung naoko tau pandritay ni makido yan iko na narunto ito rustasero na pauya manita duwe de na naman nasa malamang chini paboto chini pabalik na gagawa dia bicara na maku itu jadi itu ampai hadesa ang kamakada malamang katumaka na matanda nasa masing-masing beda tempatnya dia mengambil okun itu namiga po to nakala na malam mana nih padahal de berbeda jadi iyan itu ko buhari muslim ay yan nakala na hadesa buhari dia nagatantang itu apa yung mabuhari tanda ihadesa na tanda to apa ang kataw pa talumpulang inatsuri na melo ni mali hadesa na tapanarunto man yung mapanre nyaran na panre nyaran na napanatali tulo ko rilala na nanre na tapanitay na sa itaw kalasi na panre gagapit may mitikang ni dahil na panre kini dahil na mitikang ni apa natali tulo jadi niat na pandre kasi namalay niyan relahiran na tapi niya na minuntikan matita kalasi jadi ya pak makokwai di kuya na Romelo ipake makadatang malampu din nagatang malampu ko standar ni Imam Buhari din nagatang malampu pa ini papale to nga ni makwanya ro ta muriolo makwanya yan to apay makadito mato ay di ka gatong malulong mangkalingan to matayin to matang kalasan na matarutaro na pagtakalupang nga jaban mo alay makwaro jadi nangyara pagtakalupang na di na paday yung pwede takalupa to nga niya paiyara pagangka sira susunene na napalaman ng sana yung pwede dua na yasi tayo lupa ini gitu jadi makiro jadi ko hadis sa tuyo pwede nawa dito ko tumachapa to tapamakada hadis sa kamay de
angka kamu mahal runtuh imatu makor makadaywa tanda makitu. Kemudian ina Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam. Wa azabi jahannam fitnatil mahya. Iya bahaya toy. Petanana atu tumalinoy. Iya namanya makukuha. Wal mamat si bapetan na matian. Pemimpitnatil mahya wal mamat pemimpitnatil masih dajjal. Iya bahaya. Tapi iya ko iya dajjal pa ang kamu Pak Burana. Tapala 10 ayat pertama suratul kahfi. Iya to pasan na nabita. Iya mo pala mo 10 ayat pertama suratul kahfi din akan nakupitan na dajjal. 10 mo ya. Deni baca ya apalagi. Pak ya baca ni silangan itu tapala iya. Tausahakan ni ta'ala di pagupu ko ni Jumai. Apa sunnah hukumnya itu dibaca suratul kahfi di hari Jumat. Sunahkan. Mana itu suratul kahfi Pak mabeko-beko. Iya ko tahu dia nama biasa mengaji hais. Taloko-loko di lana. Karena itu huru hara akhir zaman. Kemudian persiapan untuk mencari ramalapa buai. Upasan ni cede tak kalangi ano Pak nasabak de panirule di paketo ngi rumah kada sesuai petunjuk na nabita tak kalangi cede mande subuh ni. Ia mereka orang pe cede maka dah ia je sange makan sahur makan di waktu sahara. Ia sange sahara Pak 20 menit elo na tama subuh. Yo pi di koto mande subuh 10 menit elo na tama subuh yasan ya dia siang. Padahal iya na tuman subuh dongan. Pak makadai makan sahur. Yo ko koto mande tatetan lutanya tu makan sahur. Bande tanaman ni mesan itu. Mande dan nyeri ni. Jadi usahakan ni. Jadi tapi makada wah dia apa ya boleh Pak Ustaz kok aku itu gampang. Andre mo kita tatetan lu tapi aja tanya kang makan sahur. Andre bawa ni. Namo talupan ni tanda dia naman gagah. Maybe imsak makada 5 meniman na imsak. Ala ni air putih ng pamala karoma talo batu tandre tayo nung ijolo chede tanya kami makan sahur napatali aro karoma tandre taluero tapo pa ito ko karoma pa iya minanchi pa pura ko ganjili ya ko duway de ya ko bernabali ya tu ampay karoma nasuro kinabita madre ganjili matero chidi talu 5 pitu asira 10 siti 10 5 makoro namo sira puro na sira. Itu yang penting ganjili. Makitu. Jadi nasaba ternyata memang natali tawajjay na makomimati ya. Unik memati ka romay. Jadi makanlah dengan jumlah yang ganjil. Jadi makanya to pakai mana subiro to. Ito mino na weche de napayanri aro ka romay aro talubatu na pasito mino selesai. Apa iya ko napay meluman resubu ko kuro ko insay tayo. Nali asya ng ngidi. Pamadali tak lupa na yan rin. Padi ito mapuasa balas dendam. Wakiro. Jadi ubasa niya. Bentungan na iyaro talaro. Kemudian kegawat tu ini tabahay chay Allahumma lakasuntu. Atau zahabat semua batal itu rosa batal ajur insyaallah. Kegawat tu tabahay chay. Hah? Sebelum buka, pura dibuka. Itu doa dibaca sesudah buka puasa. Apa itu bentuknya fi'il madi, bentuk lampau. Maka dia itu talabasa tenggorokan, malicak ke tinggal atau dia dapat minum. Maka iya itu sitongan na pongala. Ta'ala kat dua na tarongi, maka dia iya atau mapuasa dua na lolongan. Cik dia kolino pada saat dia berbuka. Satu di akhirat kelak. Kegawat tu pada saat berbuka. Ia kupura di minum pura man recede langsung inilodong. Nasabak na suri po ng Allah Ta'ala ko tumangilaw. Jadi para ko magkali po ng Allah Ta'ala ino na yolo. Pura ko minum ilaw no. Nasabak angkat ko to tarongan ko tapi ilawi. Dan di situ la doa sangat mustajabah. Cuma madali di palibang, tomate di galo sumata na pasade kasoro. Kada tadi yo lora da dapat tolong sapanya. Sigini ngi. Jadi usahakan ya roko pura ki minum anu macam ni gian recede enak paki milodong
Saya selalu begitu. Manfaatkan itu. Dan saya perhatikan, sini na pak dongang ngiwilaw kurimon rin na buka puasa, tembus manang itu. Oh, kumimentiro pak. Dan saya rasakan betul itu. Jadi ukiti pakai yopi di kada mandre kigan rusuhnya itu apa ko ramalangi matu taruba ya rojanna mangalibiro istilahnya banna tapak ganay pitu menek. Pak mawatatuji ya tuh, katuji itu tahu natajami man nasa tamu itu pak bangi medali makor ini nasa tamu itu tak pamilu sika calupo napa marto pati nasungkan napa mar napa simina napa loba pure balan sukama awe na iyero tahu bukan nampai palak kasi mandre pukore warrato nanande mamaki yari gadada rak matokan hukumna na masalah ko to masampayan na to ini betul na itu agama tarataro mato tarataro na itu waktu na mga rigi na labi to si Jangi labi si Jang taritan na tawe mandre na sabak makannya orang berpuasa itu ibadah pada saat dia buka itu apa makanya kita ya ko pangita mo andre ko buka ko andre mo ko mataru aja papisawi unro pentingnya ya jadi kita pemulaan sekama kaba tu papa la ilaha illallah pak pura nilai na minutan lucante gila langsung di kama tari jo matanang iya ko wita kadua tan rumah sigi adu ini napabangi roko bangi tawe napabangi radio di napangalena napabangi na steady bangi radio na bar radio mandre na koro di na ba matu piko na dati di waktu na bani sesudah asar langsung ikamat. Kira kata pakai ya tapi aku ya demo nak kopi tu di mana maka jadi itu tahu magalato ngatu mandre kopi di mana itu madu pasti tetangga terusin kuburai tapi di Madinah itu pak tidak kalau orang sholat dia tidak tinggalkan buka puasa dia masih duduk makan bergantian dia sholat nah, makanya saya masempaya dia tenang karena sholat itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Dia nawat diterburu-buru, mau diterlari itu apa? Nanti diterlari kau terlambat. Apa dia sholat dengan hawa nafsu? Dia nawat di. Padahal itu si kiri dia nawat dia itu makan roh. Dia nawat di. Karena itu kadang syahwat. Dia nawat diangkat tu waktu nawat di lada-lada si kiri. Hari kau tahu mau jadi di nada itu kagak tahu ikan lada-lada. Faham kan? Kau tahu pak mengaji dia kilala masjid. Umar dia dan nabi tak mengaji kilala masjid. Kau tahu masempatnya. Mengaji nama kalau ada sadar tak perlu lamatan nomor tak perlu tanya tak boleh gendra kok tak boleh gendra kok nasa tak boleh mabeda karena sewasa kita kok nako atau batemu mengaji dan keciri itu nasa kini tahu kok nako atau batemu mengaji pura nolaw kana istilahnya monro kiri na memagi mugang itu mas sampai jangan rohe jadi iya tuh apa maka angkat tuh baca timu ini nado cine mangkali aja wah mugang itu jadi itulah agama kita mengatur segalanya. Seko ni rupa mandi wala ni berarti jadi magi-magi rupa orang kayak Allah Taala makanya saya wasiatkan dalam persiapan menghadapi bulan suci Ramadan tepakan yakin termasuk ibadah Pak Bu takur hitungan apa maringan mana tu jam apa kasih bermalam napa nabantu memetuk bulannya menggampangi baca Quran nih, menggampangi domas sempali tapi nalaba tu dia sebenarnya itu tak tutup mana. Saya kira cukup sekian akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.